give you my heart. And the power and the glory forever. Amen. Mao ginay kumon. Wala di ay na siya ng komisyon. I-insert na siya. Wala ka na sa original. O, di ay mga sample ay. Matthew 6:9-13, no? Standard. New American Standard Bible. Na, versikulo 13. And do not lead us into temptation, but deliver us from evil. Period. Naalay open bracket o close bracket. Yours is the kingdom and the